요셉이 Lalu kata Yusuf 형들에게 kepada 이르되 saudara-saudaranya itu, 내게로 가까이 marilah 오소서. dekat-dekat. 그들이 Maka 가까이 mendekatlah 가니 mereka. 이르되 나는 Katanya lagi, 당신들의 akulah 아우 Yusuf 요셉이니 saudaramu yang kamu 당신들이 jual ke 애굽에 Mesir. 판자라. Tetapi 당신들이 sekarang 나를 janganlah 이곳에 bersusah hati 팔았다고 dan 해서 janganlah menyesali 근심하지 diri. 마소서. Karena kamu 한탄하지 menjual aku ke 마소서. sini sebab 하나님이 untuk 생명을 memelihara 구원하시려고 kehidupanlah Allah 나를 menyuruh aku 당신들보다 mendahului. 먼저 보내셨나이다. 이 Karena 땅에 telah 2 2년 tahun 동안 ada 흉년이 kelaparan dalam 들었으나 negeri ini, 아직 dan 5년은 selama 5 tahun 밭가리도 lagi orang 못하고 tidak akan 추수도 membajak atau 못할지라. menuai. 하나님이 Maka Allah 큰 telah 구원으로 menyuruh aku mendahului 당신들의 kamu, 생명을 menjamin 보존하고 kelanjutan 당신들의 keturunanmu di 후손을 bumi ini, 세상에 dan untuk 두시려고 memelihara 나를 hidupmu, 당신들보다 sehingga 먼저 sebagian besar 보내셨나니 daripadamu 그런즉 tertolong. 나를 이리로 Jadi 보낸 bukanlah kamu yang 이는 menyuruh aku ke 당신들이 sini, 아니요 tetapi Allah. 하나님이시니라. Dialah 하나님이 yang telah 나를 menempatkan 바로에게 aku sebagai bapa bagi 할아버지로 Firaun 삼으시고 dan 그 tuan atas 온 seluruh 집의 주로 istananya dan 삼으셨으며 sebagai 애굽 kuasa atas 온 땅의 seluruh tanah 통치자로 Mesir. 삼으셨나이다. Segeralah 당신들은 kamu 속히 kembali kepada 아버지께로 bapa dan 올라가서 katakanlah 아뢰기를 kepadanya, 아버지의 아들 beginilah kata 요셉의 Yusuf 말에 anakmu, 하나님이 Allah 나를 telah 애굽 menempatkan 천지의 aku 주로 sebagai tuan atas 세우셨으니 seluruh Mesir. 지체 말고 내게로 Datanglah 내려오사 mendapatkan aku, 아버지의 janganlah 아들들과 tunggu-tunggu. 아버지의 Engkau akan tinggal 손자들과 di tanah 아버지의 Goshen dan akan 양과 dekat 소와 kepadaku. 모든 Engkau serta 소유가 anak dan 고센 땅에 cucumu, kambing 머물며 domba dan lembu 나와 sapimu dan 가깝게 segala 하소서. milikmu. 아멘. 하나님이 하셨습니다. 라는 제목으로 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Tuhan yang telah melakukannya. 때때로 우리가 원하지 않는 문제와 또 환란이 올 때가 있습니다. Kadang di dalam hidup kita pasti mengalami situasi-situasi yang kita tidak diinginkan. 우리가 또 질문하죠. Dan kita pasti bertanya, 하나님, 나에게 왜 이런 문제를 주십니까? Tuhan, mengapa Engkau memberikan kepadaku pergumulan-pergumulan seperti ini? 고린도전서 10장 13절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam kitab Korintus berkata, 1 Korintus 10 ayat 13, 사람이 감당할 시험 밖에는 너희가 당할 것이 없나니 bahwa sebab setiap orang tidak akan menerima pencobaan yang melampaui kekuatan kita. 하나님께서는 우리에게 감당할 시험을 주시고 또한 피할 길도 열어주신다라는 것입니다. Sebab Tuhan akan memberikan kepada kita pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita dan Ia akan memberikan jalan keluar. 워런 위어스비라는 신학자가 있었습니다. Ada seorang ahli teologi yang bernama Warren Wiersbe. 그가 쓴 책 당신의 기도가 응답받지 못하는 이유라는 책이 있습니다. Dan dia menulis suatu buku yang berjudul Alasan Mengapa Orang-orang Tidak Menerima Jawaban Doa. 그 안에 내용에 중요한 3가지가 있어요. Dan di dalam situ ada 3 hal penting. 우리가 당하는 고통에는 하나님의 목적이 있습니다. Bahwa setiap penderitaan yang kita alami itu sebenarnya ada tujuan Allah. 두 번째, 우리는 축복이 멍에와 함께 온다는 사실을 알아야 합니다. Dan yang kedua, kita harus pahami bahwa berkat itu kadang datang dalam penderitaan. 세 번째, 영적인 축복이 육적인 축복보다 더 중요합니다. Dan yang ketiga, berkat rohani itu lebih besar daripada berkat jasmani. 그리고 우리의 약함을, 우리의 연약함을 하나님 앞에 인정할 때 비로소 하나님의 은혜가 우리에게 임하게 됩니다. Dan yang ketiga, di dalam setiap kelemahan kita, di sana Tuhan bekerja. 만약 요셉이 고난이라는 이런 과정이 없었다면 어땠을까요? Kalau misalkan Yusuf tidak mengalami masa-masa sukar ini, kira-kira apa yang terjadi dalam hidupnya? 요셉은 어렸을 때 이 노예로 끌려가서 이 보디발의 집과 감옥에서 13년이라는 세월을 보냈습니다. Yusuf waktu itu masih berumur 13 tahun saat dia dijual menjadi budak. 거기서 애굽이라는 나라의 문화와 언어를 배웠죠. Dan di sana dia mempelajari budaya-budaya dari Mesir. 그리고 농사를 짓는 법과 또 감옥에서 정치를 배운 것입니다. Dia juga mempelajari waktu dia di penjara, dia juga mempelajari politik-politik yang ada di Mesir. 이 모든 것들이 준비되어졌을 때 하나님께서 하나님의 때에 총리라는 중요한 자리로 응답하시는 것입니다. Dan di saat seperti itu tiba, di saat itulah
Tuhan akhirnya membawa dia menjadi seorang perdana menteri. 여러분, 우리에게 고난의 시간이 있을 수 있습니다. Mungkin setiap kita akan mengalami masa-masa penderitaan 문제가 있을 수 있습니다. atau mungkin masalah hidup. 어떤 때는 우리의 생각에는 그것이 우리 인생의 걸림돌이라고 생각이 될 때가 있어요. Dan kadang dalam penderitaan itu pasti kita merasa ini adalah batu sandungan. 하지만 하나님은 우리에게 그 문제가 우리 인생의 디딤돌이 되어지게 하시는 거예요. Namun ternyata itu bukanlah batu sandungan, namun itu adalah batu loncatan. 아멘. 여러분, 문제를 보고 두려워하지 마시기 바랍니다. Mari saudara sekalian, mari kita jangan menganggap masalah itu sebagai masalah. 하나님 앞에 고하고 하나님의 역사를 더욱 체험하는 우리 모든 성도님 되시기를 축복합니다. Mari menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang semakin hari mendekat kepada Tuhan, meminta dan melihat karya Tuhan. 고난 중에 있던 요셉을 하나님은 건지시고 또 온 애굽의 온 땅의 통치자로 하나님은 세워주셨습니다. Tuhan telah memanggil Yusuf untuk menjadi, Tuhan akhirnya membangkitkan Yusuf, menjadikan dia perdana menteri. 여러분, 만약에 여러분이 힘과 권력을 가지는 그 자리에 가면 어땠을까요? Kalau misalkan masuk ke dalam suatu kedudukan tinggi dengan otoritas dan kuasa, 자신을 죽이려고 하고 또 괴롭혔던 사람들을 가만히 두지 않겠죠. pasti sangat mudah untuk membinasakan mereka yang pernah berbuat jahat kepadanya. 여러분, 각 나라의 정치를 보면 그 정치인들끼리 서로 미워하고 죽이는 일들이 계속해서 벌어지고 있어요. Di dalam suatu negeri, kita bisa melihat bahwa dalam setiap orang-orang berpolitik, pasti setiap orang itu mempunyai rasa ingin membunuh satu sama lain. 요셉은 총리가 되었습니다. Dan ternyata Yusuf 이제 힘이 memasuki 있어요. perdana menteri. Dia adalah seorang yang punya kuasa. 자신을 죽이려고 했던 형들, Kakak-kakaknya yang pernah mau membunuh dia, 자신을 억울하게 누명을 씌워서 감옥에 넣었던 그 보디발과 그 부인, dan Potifar dan istrinya yang membuat dia harus masuk penjara dengan tidak ada kesalahan. 또 자신을 성경에는 기록되어 있지 않았지만 무시했던 많은 사람들, Dan juga orang-orang yang selalu merendahkannya di Alkitab. 다 복수할 수 있어요. Dia punya kuasa untuk membalas dendam. 근데 그러지 않습니다. Tapi tidak. 요셉은 오늘 말씀을 통해서 뭐라고 고백합니까? Namun dari pengakuan Yusuf hari ini kita melihat, 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판지 아니라 dekat-dekatlah, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. 이 얘기를 들은 형들의 마음이 어떨 것 같습니까? Bagaimanakah hati kakak-kakaknya yang mendengarkan ini? 아, 이제 끝났다. Sudah selesailah 죽었다. hidup. Kami sudah tamat riwayat kami. 그때 요셉이 고백하는 고백을 들어보십시오. Dan dengarlah apa yang Yusuf katakan. 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서, 한탄하지 마소서. Janganlah kamu bersusah hati dan menyesali diri karena telah menjual aku ke sini. 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. 그리고 6절에서 10절에 말씀합니다. Dan di dalam ayat 6 sampai 10. 앞으로 이 흉년이 5년이나 더 있을 겁니다. Bahwa masih ada 5 tahun lagi di mana kelaparan ini akan melanda bumi. 그런데 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존할 것입니다. Tapi Tuhan telah mengutus aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu. 우리 7절 말씀은 좀 중요하기 때문에 우리 같이 한번 읽을까요? Mari kita baca ayat 7 karena ayat 7 ini adalah ayat yang sangat penting. 같이 읽습니다. 하나님이 큰 Maka Allah telah 구원으로 menyuruh aku 당신들의 mendahului 생명을 kamu untuk 보존하고 menjamin kelanjutan 당신들의 keturunanmu di 후손을 bumi 세상에 dan untuk 두시려고 memelihara hidupmu 나를 sehingga sebagian besar 당신들보다 daripada 먼저 kamu tertolong. 보내셨나이다. 아멘. Amin. 여기서 당신들의 후손이라고 나오는 이 단어가 무엇입니까? Apakah arti dari memelihara keturunanmu di sini? 히브리어로는 사하르라고 합니다. Keturunanmu dalam bahasa Ibrani ini pakai kata sahar. 그래서 이것을 킹 제임스 버전에서는 파스터리티라고 기록을 하고 있어요. Kitab King James Version mengatakan kata ini disebut
posterity. NIV 성경에서는 렘넌트로 번역하고 있어요. Tetapi ternyata di dalam dalam terjemahan NIV menggunakan remnant. 그래서 하나님은 이 후손들을 이 이스라엘 곧 야곱의 이름이 이스라엘입니다. Dan kita tahu bahwa nama Yakub adalah Israel. 그 후손들을 보존하기 위해서 후대를 살리기 위해서 하나님은 역사하셨다. Dan Tuhan berkarya untuk menyelamatkan keturunannya. 이 일에 누구를 사용하신 거예요? Namun karya Tuhan ini menggunakan siapa? 이 일에 요셉을 하나님은 사용하신 거예요. Tuhan memakai Yusuf untuk ini. 하나님이 하신 것입니다. Tuhan yang telah melakukannya, 요셉이 한 게 아니에요. bukan Yusuf. 이것을 요셉은 알고 있었던 것입니다. Dan Yusuf tahu. 요셉 자신에게 주어진 사명을 깨닫고 고백한 거예요. Dan Yusuf pun akhirnya mengetahui tugasnya dan dia berkata. 신약 성경에서 가장 많은 복음을 위한 헌신을 했던 인물이 있습니다. Dalam kitab Perjanjian Baru kita tahu bahwa ada seorang tokoh Alkitab. 신약 성경의 절반 이상을 차지하는 내용이 바울에 관한 얘기. Dan tokoh Alkitab yang memberitakan Injil yaitu Paulus. Setengah dari kitab Perjanjian Baru tentang dia. 고린도전서 9장 16절에서 17절에 고백하고 있습니다. Dan di dalam kitab 1 Korintus 9 berkata, 내가 복음을 전할지라도 자랑할 것이 없다. bahwa di dalam semua pemberitaan Injilku aku tidak bisa menyombongkan diri. 내가 부득불 할 일이랴. Sebab celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 내가 만약에 복음을 전하지 아니하면 나에게 화가 있을지어다. Sebab itu adalah keharusan bagiku. 내가 이것을 행하는 것은 상을 얻으려니와 내가 자의로 한다 할지라도 나는 사명을 받았다. Kalau andai kata aku melakukannya dengan kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima ganjarannya. 바울이 이렇게 열심히 전도하는 이유가 무엇이라고 고백합니까? Jadi Paulus benar-benar rajin memberitakan Injil, namun pengakuannya apa? 하나님이 내게 주신 사명이다. Bahwa ini semua hanyalah tugas dari Allah. 하나님이 내게 은혜로 주신 이 복음 이것을 전하는 것이다. Tugas dari Allah atau Injil yang diberi sebagai karunia. 이처럼 하나님의 언약과 사명을 깨달은 사람들은 생각과 말과 행동이 다른 것입니다. Bahwa setiap orang yang sebenarnya punya hidup tugas Allah ini, cara berbicara, cara bertindak mereka beda. 우리 한번 고백할까요? Mari sama-sama katakan, 하나님이 하셨습니다. Tuhan telah melakukannya. 또 한번 고백했으면 Mari 좋겠습니다. katakan lagi sekali lagi. 하나님께서 하실 것입니다. Tuhan yang akan melakukannya. 제 인생에 있어서 중요한 고백이기도 합니다. Ini sebenarnya salah satu pengakuan hidup saya. 지금까지 인도하신 하나님께서 앞으로도 인도하실 것을 믿습니다. Tuhan yang telah menuntun sampai saat inilah yang akan menuntun saya ke depannya. 여러분 성경 안에는 많은 응답을 받았던 인물들이 있습니다. Di dalam Alkitab sebenarnya banyak orang-orang yang dijawab oleh Tuhan. 위기와 문제 앞에 불신앙하고 원망하는 사람들이 있었어요. Bahwa banyak orang sebenarnya hidup dalam masa krisis dan masalah. 반대로 언약 붙잡고 믿음의 고백으로 승리하는 사람들이 있었습니다. Tapi banyak juga orang-orang yang memegang firman Tuhan dan menang. 출애굽기 14장 13절에서 14절에 이 모세가 중요한 고백합니다. Di dalam kitab Keluaran berbunyi 이 demikian. 상황은 아주 어려운 상황이에요. Ini adalah masa yang sangat sukar sebenarnya. 눈앞에는 홍해가 있어요. Di mana di depan mata ada laut Teberau. 저 뒤에는 애굽의 군대가 이들을 추격하고 있어요. Dan di belakang mereka dikejar oleh Mesir. 앞으로도 갈 수도 없고 뒤로도 갈 수가 없어요. Mereka berada di masa di mana tidak bisa maju, tidak bisa mundur. 많은 사람들이 울며 소리 지르고 두려워했습니다. Orang-orang sangat ketakutan. Banyak yang menangis, merintih minta tolong. 그때 모세가 백성들에게 고백하는 고백입니다. Namun di saat itu Musa berkata, 너희는 두려워하지 말고 가만히 서서 여호와께서 오늘 너희에게 행하시는 구원을 보라. janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. 여호와께서 너희를 위해서 싸우실 것이다. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam 너희는 saja. 가만히 있을지어다.
dan kamu akan diam saja. 이 모세는 하나님의 역사와 그 응답이 무엇인지를 알았습니다. Musa tahu jawaban Tuhan itu apa, dan 광야길 가는 동안 많은 위기와 문제들이 있었습니다. dalam perjalanan di padang gurun banyak juga masalah yang dihadapi. 광야는 사람이 살 수 있는 곳이 아닙니다. Karena masa padang gurun itu bukanlah tempat untuk hidup. 그런데 하나님은 왜 좋은 땅, 편안한 곳을 두고 이스라엘 백성들을 광야라는 곳에 몰아가셨어요? Namun mengapa Tuhan mengirim manusia mengirim bangsa Israel ke padang gurun? 하나님 되심을 깨닫게 하기 위해. Supaya para bangsa Israel sadar bahwa Allah itu adalah Tuhan mereka. 강 옆에 있으면 물 걱정을 할 필요가 없어요. Contohnya, kalau misalkan kita berada di pinggir sungai, kita tidak perlu takut kekurangan 좋은 air. 옥토가 있으면 먹을 것을 걱정하지 않아도 됩니다. Kalau kita hidup di tanah yang baik, pasti tidak akan perlu khawatir tentang makanan. 광야에서 먹을 것도 마실 것도. Tetapi beda dengan padang gurun, tidak ada makanan, tidak ada minuman. 그래서 40년 동안 매일같이 하나님은 만나를 주시고 Dan itulah sebabnya 40 tahun Tuhan memberi makan mana kepada bangsa Israel. 도저히 이해되지 않는 상황, 반석에서 물이 나왔어요. Dan di situasi yang sangat sulit itu Tuhan membuat air keluar dari batu. 물을 얻으려면 땅을 파서 우물을 파야지. Sebenarnya air itu hanya bisa diterima dari 물에서 어떻게 sumur. 물이 나옵니까? Tapi tidak mungkin kan di padang gurun. 하나님이 하신 것이죠. Tuhan yang telah melakukannya. 온 이스라엘 백성들이 매일같이 하나님의 은혜를 체험했습니다. Dan setiap hari bangsa Israel terus-menerus mengalami perbuatan Allah. 구름 기둥과 불 기둥으로 인도하셨습니다. Tuhan telah menuntun bangsa Israel dengan tiang api dan tiang awan. 이것을 체험하고 이것이 하나님의 은혜로 각인되어졌을 때 가나안 땅을 허락하십니다. Dan ketika semuanya ini telah menjadi akar dalam hidup mereka dan telah menjadi natur, di saat itulah mereka siap masuk ke Kanaan. 너희는 나의 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 됨이라. Di mana kamu adalah umatku dan aku adalah Allahmu. 젖과 꿀이 흐르는 땅, 약속의 땅, 가나안 땅으로 하나님을 인도하셨어요. Dan Tuhan pun menuntun bangsa Israel untuk masuk ke dalam tanah yang berlimpah susu dan madu. 여러분 먼저 응답을 구하기 이전에 하나님의 은혜를 구하시기 바랍니다. Mari saudara sekalian, sebelum kita menerima jawaban dari Tuhan, kita meminta kasih karunia Tuhan terlebih dahulu. 여러분이 믿음의 그릇을 준비하시기 바랍니다. Kita juga mempersiapkan bejana iman kita. 사도행전 1장 4절에서 8절에 부활하신 예수 그리스도께서 말씀하십니다. Seperti di dalam kitab Kisah Para Rasul, Yesus Kristus yang bangkit dari kematian berfirman. 예수님께서 그들에게 분부하셨어요. Tuhan Yesus berkata kepada umat-umatnya, 예루살렘을 떠나지 말고 내게 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. Yesus berfirman kepada para murid-muridnya, janganlah kamu meninggalkan Yerusalem, 너희가 tapi 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라. nantikanlah yang akan dijanjikan pada saat itu Roh Kudus akan diturunkan di atas kamu. 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능 받고 예루살렘, 유다, 사마리아 땅 끝까지 내 증인이 되리라. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea dan sampai ke ujung bumi. 하나님 주시는 성령의 충만함이 임할 때 권능이 임하는 거예요. Bahwa di mana Roh Kudus itu tercurah, di sana ada kuasa. 여러분 내 힘 가지고 사는 것이 아닙니다. Bahwa kita sebenarnya tidak hidup dengan kekuatan kita 내 능력 sendiri 가지고 사는 것이 아닙니다. atau dengan cara kita sendiri. 오늘 예배 가운데 하나님의 권능이 여러분 가운데 충만하게 되기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya kuasa dari Allah turun atas kita semua. 하나님의 손이 여러분 가정과 산업에 함께하기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya tangan Tuhan turun atas setiap keluarga umat Tuhan. 여러분 전 세계에 많은 사람들이 특히 OECD 국가, 선진국 대열에 있는 국가들에게 사람들에게 설문조사를 했어요. Jadi ada suatu angket yang disebarkan kepada setiap masyarakat yang ada di negara-negara adidaya OECD. 당신에게는 당신의 인생에 있어서 무엇이 가장 가치 있습니까? Jadi penelitian itu bertanya, apakah menurut Anda yang paling bernilai dalam hidup Anda? 대부분의 국가에서는 제일 첫 순위로 가족을 들었어요. Dari negara-negara maju ini berkata yang paling penting itu pertama adalah keluarga. 그리고 자신의 직업,
그리고 이념 이런 부분들이 나왔어요. Lalu yang setelah itu adalah status, karir. 그리고 그 다음에 돈이 나와요. Yang ketiga uang. 보통 돈은 세 번째, 네 번째 순서입니다. Kira-kira uang itu sekitar nomor 3 atau nomor 4. 근데 대한민국에서는 놀라운 일이 있었어요. Tetapi untuk Korea Selatan penelitiannya sangat mengagetkan. 인생에 있어서 가장 나에게 소중한 게 무엇인가? Jadi sempat juga disebarkan angket, apakah yang paling berarti dalam hidup? 1번 뭐였습니까? Apakah yang nomor 1? 어떻게 알았어요? Uang. Bagaimana Anda 다 tahu? 한국 사람이라서 그렇습니다. Mungkin karena Anda semua orang Korea di sini. 인생에서 가장 필요한 게 1등이 돈이라고 나왔어요. Jadi dalam angket tersebut menunjukkan bahwa uang itu nomor 1 yang paling berharga. 그리고 두 번째 Yang kedua, 뭘까요? apa? 나 자신이. Diri, pribadi. 세 번째가 가족. Yang nomor 3 baru 그 keluarga. 다음에 이제 Lalu setelah itu ada lagi yang lain. 많은 학자들이 한국은 왜 이런가? Jadi banyak para ahli-ahli mencoba untuk bertanya, kenapa Korea 전 begini? 세계에서 유례를 찾을 수 없을 만큼 급격한 성장을 체험한 나라가 한국입니다. Jadi memang sebenarnya Korea ini adalah negara yang sangat maju secara pesat. 너무 없이 살고 못 먹고 살았어요. Padahal dahulu itu sangat banyak kekurangan. 그런데 돈을 가지고 사람이 바뀌는 걸 봤어요. Namun sekarang setelah Korea telah menjadi negara yang bisa bekerja dan mencari uang, itu langsung berubah drastis. 사람들이 돈이면 다 되는구나. Sehingga orang-orang pun berpikir bahwa uang ini bisa membeli 여러분 segalanya. 맞습니까? Bagaimana menurut Anda? 여러분 그게 병들은 거예요. Inilah yang namanya sakit. 생각이 병들은 거예요. Sakit pikiran. 여러분 하나님을 믿는 우리에게 있어서 가장 인생에 중요한 것이 무엇입니까? Bagi kita yang percaya Tuhan, apakah yang paling berarti dalam hidup kita? Apakah itu? 여러분에게 인생에서 가장 소중한 것이 무엇입니까? Apakah itu hal yang paling berarti dalam hidup Anda? 한번 고백했으면 좋겠습니다. Mari sama-sama katakan, 예수 그리스도. Yesus Kristus. 아멘. 여러분 인생에 있어서 정말 예수가 그리스도라는 사실이 인생에 가장 가치 있고 가장 중요한 응답임이 매일 고백되어지기를 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati semoga pengakuan kita hari lepas hari menjadi Yesus Kristus yang paling berharga dalam 에이, hidup 목사님 saya. 그래도 돈이 있어야지. Tapi kan Pak Pendeta, uang itu harus ada. 여러분 돈 없이 어떻게 삽니까? Memang benar, tak bisa kita hidup tanpa 돈 uang. 필요합니다. Kita butuh uang. 그런데 Tapi 거기에 노예되면 안 된다. mari jangan menjadi hamba uang. 생각이 거기에 빠져들면 여러분 마음과 여러분 삶이 점점 병들어가요. Karena kita jangan menjadi hamba uang, namun kita benar-benar nanti kita akan sakit karena itu. 여러분 과거에는 산에서 또 땅에서 바다에서 노동하며 사는 사람. Dulu orang-orang itu adalah orang-orang yang bekerja keras di gunung, di darat, di laut. 이 사람들이 자녀들에게 얘기합니다. Dan mereka berkata kepada anak-anak, 너는 농사 짓지 마. kalian jangan jadi petani, 너는 공부해라. belajar saja, 너는 성공해라. jadilah sukses. 그래서 도시로 나. Sehingga dikirimlah mereka ke kota. 도시에서 성공했습니다. Saat mereka berhasil di kota, 그들이 꿈꿉니다. mereka bermimpi. 산으로 가야 되겠다. Saya mau kembali ke pegunungan. 농사 지으러 가야 돼. Saya mau pergi bertani. 뭐예요? Maksudnya apa? 가져봤는데 거기에서 채워지지 않는 게 많다라는 거예요. Bahwa walaupun orang mencoba untuk menggapai sesuatu, setelah menggapai itu tidak ada rasa cukup. 여러분 영적인 힘이 있어야 돼요. Kekuatan rohani itu harus 하나님 kita 주시는 miliki. 힘을 얻어야 됩니다. Kekuatan dari Tuhan harus kita miliki. 여러분 옆에 있는 사람이 가장 소중한 거예요. Orang di samping kita adalah orang yang paling berharga. 사람들이 잘 몰라요. Mungkin orang-orang tidak berpikir. 네. 제가 오늘 예화를 많이 드네요. Hari ini mungkin terlalu banyak perumpamaannya. 어떤 노부부가 길을 걸어가는 손을 탁 잡고 길을 걸어가는 거예요. Jadi ada sepasang suami istri yang sedang berjalan berpegangan tangan. 너무 아름다운 모습이에요. Terlihat sangat indah. 그래서 이 한 기자가 이 노부부를 인터뷰를 하게 됩니다.
인터뷰를 하게 됩니다. Jadi seorang reporter mewawancarai dua pasangan ini. 아니 이렇게 오랜 세월 어떻게 이렇게 잘 지내실 수 있어요? Jadi ini adalah pasangan yang sudah lansia. Ditanya, bagaimana kalian masih sangat mencintai di usia setua ini? 그 부인이 얘기를 했어요. Dan istri berkata 이 사람은 저에게 인생에서 로또와 같은 사람. bahwa suami saya ini adalah seperti loto di hidup saya. 기자가 얘기했어요. Dan suaminya berkata, 남편을 reporter. 그렇게 가치 있는 사람으로 생각하십니까? Dan reporternya bertanya, oh jadi Anda benar-benar berpikir bahwa suami Anda itu sangat berharga? 부인이 얘기했어요. Dan istri menjawab, 안 맞아요. sebenarnya kami 아무리 해도 안 맞아요. tidak 평생을 살았는데도 맞는 게 없대요. Memang saya mencintainya seumur hidup saya, tapi tidak ada yang pas dengan dia. 그런데 이해하고 사랑하니까 수용할 수 있는. Tetapi kasih itu adalah saling mengerti, saling mengalah. 매일같이 이 남자를 위해서 기도합니다. Dia mendoakan suaminya setiap hari. 그러다 보니 이 세월까지 왔다라는 거예요. Dan itulah yang membuat mereka bisa sampai setua itu masih saling mengasihi. 여러분 내 마음에 맞는 사람이랑 사는 게 아닙니다. Sebenarnya kita hidup bukan dengan orang yang cocok. 사랑하면 수용할 수 있어요. Namun kalau kita mengasihi orang itu, kita bisa mengalah. 여러분 우리는 하나님의 은혜 안에 있는 사람들입니다. Kita semua adalah orang-orang yang hidup di bawah kasih 하나님의 anugerah 약속의 말씀을 붙잡고 도전하는 사람들입니다. Kita harus bisa memegang firman Tuhan dan menantang. 요셉에게 문제도 있었고 환란도 있었어요. Dan untuk Yusuf sendiri, dia mempunyai masalah, dia mempunyai tantangan hidup. 하지만 하나님과 함께하는 비밀 그것이 있었기 때문에 승리할 수 있었어요. Namun ternyata Tuhan memberikan kepada dia rahasia kemenangan. 여러분 두려워하지 마시기 바랍니다. Janganlah takut 담대하게 달려가시기 바랍니다. dan teruslah berlari ke depan. 여호수아 1장 5절에서 9절에 하나님께서 이 여호수아에게 말씀하십니다. Dan dalam kitab Yosua 1 ayat 5-9 Tuhan berfirman kepada Yosua 너의 평생에 너를 대적할 자가 없을 것이다. bahwa seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapimu seumur hidupmu. 이것이 어떻게 가능합니까? Kok bisa? 내가 모세와 함께 있었던 것처럼 너와 함께 하겠다. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. 강하고 담대하라. Dan kuatkan hatimu, teguhkanlah hatimu. 아멘. 모세와 여호수아와 함께 했던 그 하나님이 나와 함께 하시는 줄 믿습니다. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan yang menyertai Musa, yang menyertai Yosua, menyertai saya dan saudara. 오늘 아침에 제가 일찍 일어나서 Pagi ini saya bangun pagi-pagi. 계속 하나님께서 기도하게 하셨습니다. Tuhan membuat saya terus berdoa. 오늘 말씀 가운데 하나님 역사하여 주옵소서. Saya minta Tuhan berkarya melalui firman hari 사람의 말이 ini. 아니라 하나님의 말씀이 선포되게 하옵소서. Bukanlah suara manusia, tapi suara Tuhanlah yang saya beritakan. 예수 십자가의 사랑이 여러분 가운데 넘치기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya kasih Yesus disalib melimpah dalam hidup 우리가 saudara. 그 사랑 받았어요. Itulah kasih Tuhan yang kita terima. 그 십자가의 사랑을 전하는 증인 되기를 모든 성도님 축복합니다. Jadilah jemaat-jemaat Tuhan yang selalu melimpah dalam kasih karunia Allah. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 아버지 하나님 감사합니다. Ya Tuhan, Bapa kami bersyukur. 멸망받을 인생, 도망 없던 인생인 우리를 주님이 사랑하셨습니다. Engkau Tuhan telah memberikan kepada kami kasih-Mu walaupun hidup kami tidak berpengharapan. 십자가 대속의 은혜로 우리를 구원하셨습니다. Engkau Tuhan telah menyelamatkan kami dan telah menjadikan kami hidup. 때때로 문제도 있고 환란도 있습니다. Dalam hidup kami setiap hari kami memiliki masalah hidup dan pergumulan. 하나님 속지 않게 하옵소서. Bantu kami untuk tidak tertipu. 요셉과 함께 하셨던 그 하나님이 우리와 함께하여 주옵소서. Sama seperti Tuhan yang selalu menyertai Yusuf, sertailah kami terus. 이번 한 Tuhan. 주간도 믿음으로 승리하는 모든 주님의 백성들 되게 하옵소서. Kiranya umat-umat-Mu menjadi umat-umat yang menang di seminggu berjalan ini. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 하나님 아버지의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 dan 역사하심이 penyertaan Roh Kudus 하나님과 함께하는 비밀 가지고 turun kepada setiap umat Tuhan yang memiliki rahasia bersama Allah 날마다 승리할 dan yang akan selalu menang. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya semua berkatnya turun mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya.
Amin. 아멘.